Assalamu alaikum. Bazar Bası YouTube kanalının жалпы katılımcıları саламатсыздарбы? Бүгін 2021 жылдың 3 апрелі biz Куршап мал базарындагы тугандар суроолор боюнча мөмө жемиштердин бааларын тартып койчу дегендер болду эле. Куршаптагы жайма базардан сиздерге кичине маалымат берип кетмекчибиз. Сизден алыстабай каналга катталып, видеого лайк басып, ой пикириңиздерди сөзсүз калтырып туруңуздар. Ова сиздики бе? Канча сом мына чоңу? Çoğu 5.000 lira oldu. Чоңу 5000 сом. Жасап саттасызбы? Мынасы 3000 сом. Бу койго экен экөө тең. 5000 сом, 3000 сом. Телефон номериңизди айта бересизби? Айтың. 776 mı? 0776 45 45 95 95 50. 50 номерине чалып, мына ошо не айлайсыз? Лесхоз айылы. Лесхоз айылында жасап сатып алып турам. Мына ошого. Акыркысы экен. Эми дагы алам дегендер болсо жасап бере бересиз да? Заказы чыккан жаса. Заказы чыккандарды жасай беребиз дейт агам. Так. Мөмө жемиштери канчадан болуп атат экен? Булар Картошка. картошкалары Ноухаттын картошкасы 60'tan. Piyaz kança eкен? Piyazı kaçından boltu dedi? Piyaz. 12 somdan piyaz. Kartoşka 60 volt avı. Kartoşka. Piyaz kaçından? Kartoşka mı? 30'dan. 30'dan eken. 30'dan eken. Piyaz 12 som, kartoşka 30'dan. Na. Tak. Kap kalsa arzandat beresiz be ova? Hazır gelem onda. Tak. Ova kandaysız? Savizin kilogram kaçadan boltat? 23 lira tabii. 23 ming somdan. Assalamu alaikum. Mına 23 ming somdan. Dehqançılık almаны көрүп турасыздар. 100 сомго 5 килограммдан. Ака кайердин алмасы бу? Ноқаттын алмасы мына. Уялбаң, алма эле чөт. Ноқаттын алмасы. Так. Мөмө жемиштерди тартып койду эле. Жагандай жакшысызбы? Картошканын килограмм канчадан болот? 22. 22 сом. Bu ekkenibi же тирликке иштеткениби? Ekкен, ha? Ekkeni. Buna kança bunu var? Так, басын уктуңуздар. Мына ат жабдыктары. Кандай сака жакшысызбы? Кең, мына ат жабдыктарын бир кызыккандар. Ассаламу алейкум. Ер канча сом, ер? Егерлер 2,5 сом. 2,5 сом. Мынасычы? Болдағы екеу бір. Екеу бір сом. Екеу бір. Екеу бір. Так. Мынасы Тоқымдар 1000 сомдан. тоқымдар Çatırdары 1000 сом. 350'ten. Мынау чатыр. Oşo 350 сом. 350'ten. Так. Мынау Noktana oşo firmenlisi 600 som. ферменнisi 600 сом. Toğanları 350'ten. Қалғандары 350 сомдан мыналар, а? Oşolar Так. 350'ten. Мынасы несі, мынасы? Bu caz. Caz. Kojene caz 1000 som. Mınalısı 500 som. Mına arzanı 300 som. Mına. Gördünüzдөр да? Так. Dağım neler var ekan? Mına Anan kampelekler var. atqa neme okşaydı ha? 7000 som kampeleki. 7000 som komplek. Ha. Mına. Bu ayaqrasa çavandazlar kızıqatda bularga. Mına kayma kampeleklerimiz 6000 som. Mına o? Uyuşkan basmayla 3'e oşolu. Mına 6000 som komplek bu dağı. O bu dağı kampelek. 6000 som. Mına yerler kançadan o? Egerde mınanısı Bişkek 5000 som. Bişkek 5000 som. 3,5 som. 3,5 som. Mınake. Gördünüzdür da at jabdıktары. Atqa kızıqqanдар көп та баягы бекерчиликте кирип алып ютубга көрүп отурушат. Номериңизди айта бересизби? 0555 менен 0555 74 74 03 03 09. 09 номерлерине чалып ушундай баягы чабандаздар аттарына ушундай жабдыктар керек болсо азыр кайтып өткөн номерлерге чалып байланышып. Men özüm ustası. Siz ustası? Özüm tigip özüm satam. Eş kayerda o? Onadırda, o şarın Onadır. Onadırdan geldingizbi hazır? Onadırdan geldim. Mına. Sodanızı versin. Mına al jerde. Sayыздын буюмдары бар экен да бул жерде. Балар ар кандай. Мына. Так. Мына мөмө жемиштерден сурайлычы. О, кандай, жакшысызбы? Сабыздын килограммы канча болот? Басын айтып коң, басын эле. 25'ten. Мына болот экен го. Пияздын килограммы канчадан? Kapka 10 somdan. Капка 10 сомдон. Мына, пияздын килограммы 10 сом. Картошканыкычы? 35'ten. 35'ten. Мына ушинтип эле айтсаңыз боло берет, ооба.
Chesnok'tan kilogram qanchadan bo'ladi? Bu mayda chesnok 150 dan. Mayda chesnok 150 dan. Bunda joz kelib qoldi, va ertangilar boyagi opalarimiz shakar olib qo'yam deydi. Pomidor pishsa bunda rosa ketadi-da bular. Olmaning kilogram qanchadan? Olma 100 so'mga 3 kilo, 33 dan turadi. 100 so'mga 3 kilo. Bundan ne urug' bu? Bular urug'lar. Urug'. Savuz urug' qancha so'm? Paçkası 50 so'mdan. Bir paçkasi 50 so'm. Qancha sotix yerga sepsa bo'ladi buni? Yo'q, desertkaga ketadi. Desertka? 50 desertkaga. 50 desertkaga deydi. Nima? Eko'y 1 sotikka bo'ladi. Tak, eko'y 1 sotikka. Ulan tavus. Nolderda. Tak, guruchning kilogrammi bunasi 40 so'm ekan, 55, 60. Necha qanday chiqsa? Balarinle bilib qo'yaylikchi. Mana. Tak. Jugorin bosi. Necha qanday chiqsa? Mana jugorinning maydasi qancha so'mdan bo'ladi kilogrammi? Mana o'zichi jugorinni. 23, 25, 23. Piyaz. Ha, piyazning kilogrammi qancha bo'ladi necha? 15. 15. So'mliq. Tak, ulan to'raylikchi. Necha qanday chiqsa? Mana qizil olmaning kilogrammi qanchadan bo'ladi? 80. No'qatning olmasi u? Yo'q. Bu no'qat, bu tavas. No'qat. Buchi? Tavas. Talasning. Buni kilogrammi qancha? 120. 120 so'm. Bu 80 so'm. Mana ko'ktor qanchadan? 4 kilosi bizdan. 4 kilogrammi 100 so'mdan. Bunaqa. Buldog'i no'qat bu? No'qatning olmasi. Tak. O, qanday chiqsa? Savizning kilogrammi qanchadan bo'ladi? 22. 22 dan bo'ladi ekan savizning kilogrammi. Tak. Nolderda. Buraylicha. Buna urug'lar. Beda urug' deydi. Qanday shaka jaspi? Beda urug'ning kilogrammi qanchadan? Beda urug'ning kilogrammi 240 dan. 240 so'mdan. Buna nomerlar sizniki-mi? Shu nomerlarga qayrilsak bo'lar-mi? Bo'lar. Mana, shu nomerlarga qayrilib, bedaning kilogrammi 240 dedingiz, a? 240 so'm. Tak, no, buldog'i beda urug' ekan, a? Ha, darilanmagan. Bu nima darilangan? O'sha darilansa o'ng o'zgaradi. O'ng o'zgaradi. Naturalnisi, sarisi. Sari naturalniy. Tak, mana tomoqqa ishlatib turgan o'zingizning Zira. oshga ishlatib turgan zira kilogramm qancha so'm aka buni? Stakan 50 so'mdan. Stakan 50 so'mdan. Mana ne aka bu? Kashish, onu ochib. Kashnish urug'i. Urug' bu je. Yo'q, tomoq qo'shadi. Tomoqqa qo'shadi. Bu qanchadan? 30 so'm biri. 30 so'm 1 stakani. Bu 50 so'm. 50 so'm bu neli? Qalampir. Qalampir. Nima-ucha? Pereprova. Puldog'i shunday-ku? Qaysi kanalli? Bozor bos aka. Tak. Berelchi. Moy qanchadan bo'lib qoldi aka? Necha moy qanchadan bo'lib qoldi? 5 kanalkan bu. Bozor bosi. 500 so'mdan bo'ldi o. 5 litrligi. 550 so'm. 550 so'm 5 litrligi. Mana moylarning bog'lari. Tak.